नमस्कार। आज हूँ मे 5 तारीख सोमवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। बंटन है आयुष्मान कार्ड। सूचना अनुसार गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर सहरांचल आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में गत रविवार आयुष्मान कार्ड बंटन कर एथिरे भाजपार राज्य उपसभापति गोलक महापात्र मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले एवं एही कार्डर सुविधा और महत्व संपर्क में गुरुत्वारोप करथिले। परवर्ती खबर जानतु केबे आसीबो पीएम किसान आगामी किस्ती टंका। खबर अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती खूब शीघ्र चाषी बैंक अकाउंट को आसीपारे। तेबे एही योजना अधीन योग्य चाषी मानू 2000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। तथापि सरकार पक्षर एपर्यंत टंका आसीबा नहीं आनुष्ठानिक तारीख घोषणा करा जाय नाही। किंतु एही किस्ती जून 2025 रे आसीपारे बोली आशा करा जाउछि। एही योजना रे योग्य चाषी मानू वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। परवर्ती खबर मैट्रिक रिजल्ट धरा पकाइला सरकारी स्कूल दयनीय चित्र। घरोई स्कूल तुलन में सरकारी स्कूल प्रदर्शन खराब रही। पास हार कम थिबा बेले ग्रेड रे मध्य घरोई स्कूल ठारू पछरे रही सरकारी स्कूल, जहाकु नहीं एबे प्रश्न उठी गुणात्मक शिक्षार विकास पई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करथिले भी काहेकि पछरे रही सरकारी स्कूल। कुआडे जाउछि शिक्षार गति। भल भित्तिभूमि थाई भी कहीं कमुछि सरकारी स्कूल रे पढ़ुथुबा पिलांक प्रदर्शन। परवर्ती खबर ऑनलाइन चाकरी और निवेश आल। ऑनलाइन रे चाकरी और निवेश आल रे साइबर ठक 3 जन को 80 लाख टंकार चून मारिछन्ते। ए संपर्क रे गतकाली साइबर थाना रे अभियोग होईछि। ठकामीर शिकार होइतिबा केन्द्रापड़ार बिजू बेहरा, सालिया साहिर राजेश बेहरा एवं विनोद सेठी अभियोग आधार रे पुलिस पृथक पृथक मामला रुजु करी तदंत करुछि। सूचना अनुसार बिजू ऑनलाइन रे चाकरी पाई आवेदन करथिले परे तांको टेलीग्राम नंबर को एक मेसेज आसीथिला। परवर्ती खबर सीमा पुनर्गठन डेडलाइन। सूचना अनुसार आसंता जनगणना पूर्व सीमा पुनर्गठन सरिबाकू निर्देश। जून 30 तारीख सुधा सीमा पुनर्गठन हेब। प्रशासनिक सीमा पुनर्गठन नहीं राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होईछि। सूचना अनुसार चलित वर्ष जून 30 तारीख को डेडलाइन दर्शाई विभाग। जिला सब डिविजन तहसील राजस्व ग्राम यूएलपी पई नोटिस जारी होईछि। परवर्ती खबर बैंक ऑफ बरोदा 10म श्रेणी पास प्रार्थी मानक पई एक बड़ सुजोग आनिछि। बैंक ऑफिस असिस्टेंट पदवी रे 500 खाली पदवी पूरण पई नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करिछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया 3 मई 2025 ठारू आरंभ होईछि एवं आवेदन शेष तारीख हेउछि 23 मई 2025। सूचना अनुसार ऑफिस असिस्टेंट पदवी रे नियुक्त। परवर्ती खबर मोदी सरकार का बड़ निष्पत्ति। आईएमएफ रु हटिले डॉक्टर कृष्णमंत्री भी सुब्रमण्यम। सूचना अनुसार केंद्र सरकार अंतर्जातीय मुद्रा पांठि रे कार्यनिर्वाही निर्देशक भाव में कार्य करुवा डॉक्टर कृष्णमंत्री भी सुब्रमण्यम को कार्यकाल समाप्ति को तुरंत प्रभाव अनुमोदन करिसेंती। तांको एही पदवी रे 1 नवेम्बर 2022 रु नियुक्ति दिया जायथिला। पाकिस्तान को दिया जायथिबा आर्थिक सुविधा उपरे आईएमएफ बोर्ड गुरुत्वपूर्ण समीक्षा बैठक पूर्व एही निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर एनबीडीए रो बड़ कार्यानुष्ठान। जम्मू एवं काश्मीर रो पहलगाम रे पर्यटकों उपरे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण एवं एहा परे देश रे सृष्टि होइतिबा उत्तेजनापूर्ण परिवेश मध्य न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेछि। भारतीय संवाद वितर्कत रे पाकिस्तान समस्त पैनलिस्ट को एनबीडीए बैन करिछि। परवर्ती खबर खरा वर्षारू रक्षा करुछि स्थायी सेट। खरा हेउ कि वर्षा एणिके राजधानी ट्राफिक पोस्ट रे अटकिबा बेले आउ हैरान हेबाकू पड़िबनी। प्रचंड खरा माड़ को सहिबाकू पड़िबनी के वर्षा रे भिजिबनी। काहेकि ना किछि बछा बछा ट्राफिक पोस्ट रे निर्माण चलिछि स्थायी सेट। एजी छकरे परीक्षामूलक भावे लुहा खुंट लगाई सेट निर्माण सरिछि। आगको आहुरी 12टी ट्राफिक पोस्ट रे स्थायी सेट निर्माण पई बीएमसी लक्ष्य रखिछि। मुंड फटा खरारू लोकंकु मुक्ति देवा पई ट्राफिक पोस्ट रे सेट लगा जाइछि। परवर्ती खबर
ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଚଳିତ ମାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସମସ୍ତ 8ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶିବିରରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜବଲପୁରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜବଲପୁର ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କାରଖାନାର ପିଆର୍ଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଜବଲପୁର ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଗୋଲାବାରୁଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଗୋଲାବାରୁଦ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ। ଯଦି ଭାରତ ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଏ ତେବେ ପୂରା ଦମରେ ଜବାବ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଛାଇବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ରୁଷରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହମ୍ମଦ ଖଲିଦ ଜମାଲି। ଏଥିସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାଶ୍ମୀରର ରାମବନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର 3 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏକ ସେନା ଟ୍ରକ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44ରେ ବେଟରୀ ଚଶମା ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 700 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11:30ରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଅଭିମୁଖେ ଏକ କନଭୟରେ ଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1.5 କୋଟି କାରବାର। 4 ଗିରଫ ଏବଂ 94 ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଲ୍‌ରେ ବସିଥାନ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଅଗ୍ରିମ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ଫଣ୍ଡ କରିଦେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ପରୀକ୍ଷାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୁରାକ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍। ଧରାପଡ଼ିଲେ 4 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁମାର, ବିହାରର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର, ପଟିଆର ଷ୍ଟାର ସିଟି କଲୋନୀର ସୁନୀଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଟାଟା ଆରିୟାନାରେ ରହୁଥିବା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 3ଟି ଚେକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର, 2ଟି କାର୍, ଜାଲ୍ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାମିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଧାର ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ରୁମ୍ ଓ ୱାର୍ଡ 1 ମାସ ସଫେଇ ଭଳି ନିଆରା ସର୍ତ୍ତାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ 1 ମାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ରୁମ୍ ଓ ୱାର୍ଡ ସଫା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ଆମ୍ବ, ନିମ୍ବ, ତେନ୍ତୁଳି ଭଳି ଗଛ ଆବେଦନକାରୀ ଲଗାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।